Salam alaikum, notre cours d'aujourd'hui est intitulé Problème du deuxième degré. En fait, les problèmes ce sont des équations اللي يتكتبوا بالطريقة هذه اللي هي شكون تتكتب sous la forme de ax carré plus bx plus c égale 0. Par exemple, هنا si je prends 3x carré moins 2x plus 1 égale 0 راهو حط في بالك اللي a هي 3 le b هي moins 2 و c هي 1. Donc il faut bien choisir le a ou le b ou le c. Résoudre une équation du deuxième degré, c'est revenir à trouver les réels x اللي كي نعوض بيهم في l'équation نتاعي نلقى صفر. C'est bon. Donc on va essayer de trouver une technique ولا plusieurs techniques ان نعملوا الريزولوشن هذيا. باهي. أول حاجة بعد ما عرفنا شكون ال A وشكون ال B وشكون ال C, il faut connaître le discriminant اللي احنا on va le noter delta. Discriminant هذا c'est qui? C'est B carré moins 4 AC. Donc لهنا il suffit اني نعوض في l'expression de delta بالطريقة هذه. Donc باش ناخذ ال B اللي هي moins 2 نهزها au carré ولهنا moins 4 fois شكون ال A لهنا ال A c'est 3 donc fois 3 و C هي c'est 1. Donc لهنا تعطيني 4 moins 12 اللي هي ça donne moins 8. وهنا نكون طلعت الديسكريمينون نتاعي. واول استعمال للدلتا نتاعي هو انه نلقى الفورم كانونيك نتاع اي ايكواسيون دو دوزيام دوغري. اون فيت الفورم كانونيك نتاعنا كيفاش تتحسب بها؟ كي ناخذ انا ا اكس كاري بالطريقه هذه بلس بي اكس بلس سي، لو فيت اني نعرف شكون ا وشكون بي وشكون سي ونعرف الدلتا سا نو بيرمي دو تروفي سيت فورمول اللي هي ا فاكتور دو اكس بلس بي سور 2 ا au carré ولهنا موان شكون موان دلتا سور 4a. تو مثلا si je reviens à l'exemple نتاعي اللي هي شكون 3x carré moins 2x plus 1 ونعوض نجرب نعوض. انا نعرف اللي دلتا هي سي moins 8 دونك الا نتاعنا شكون هي سي 3 فاكتور دو x تاويك شكون البي سي moins 2 شكون اسمها شكون 2a 2 fois 3 donc ça fait sur 6 لهنا نسكر au carré لهنا moins 1 sur 4 fois moins 8. Il suffit نكمل نعمل الحسابات نتاعي ونبدا فضيتها ديجا ça fait 3 facteurs de x moins لهنا باش نعمل simplification بال2 باش تعطيني 1 tiers au carré ولهنا moins 32 والموان تخرج لبرا ça fait plus 1 sur 32 ولهنا لقيت حرفيا notre forme canonique. Il suffit اني تعلمت نعمل الفورم كانونيك نجم توا نتعدى للريزولوشن. اون فيت الريزولوشن كلي مربوطه بالديسكريمينون هو بيدو. اش معناها؟ نعرفوا لي دلتا وشكون سي بي كاري موان 4 سي هذا اللي حكيناه من قبيليك. باهي اول حاجه سي اون كالكول دلتا اي اون تروف كون الدلتا الي ستريكتومون بوزيتيف لهنا اوتوماتيكمون عندنا دو سوليوشن ديستانكت distinct. Ben, solution l'oula, les x prime égale, on va la noter x prime, c'est moins b. باش نطرح منها الغاسين de delta. Donc elle est positive, عندي الحق نعمل لها الغاسين. باش نحطها sur 2a. ولهنا طلعت السوليوشن الأولى. السوليوشن الثانية x seconde اللي هي شكون؟ c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc en fait شنو اللي تبدل بيناتهم؟ جوست السيني اللي قبل الدلتا هو اللي تبدل بيناتهم. باهي دونك لهنا نولي عندي طلعت les deux solutions. On va essayer de faire un petit exemple. Donc on va prendre 7x carré moins 3x par exemple moins 2 égale 0 et on va essayer de la résoudre. باهي اول étape لازمني نعرف شكون ال A وشكون ال B وشكون C. ال A هي 7 ال B هي moins 3 و C هي شكون هي moins 2. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إنه نحسب الدلتا. شكون الدلتا؟ c'est b carré moins 4 AC. أول étape je vais prendre le moins 3 donc ça fait moins 3 au carré هذاك ال B moins 4 وشكون ال A توا 7 وشكون ال C c'est moins 2. باهي donc لهنا ça nous donne un 9 moins 3 au carré c'est un 9. هنا نلاحظ اللي عندي moins par moins ça deviendra un plus 7 fois 4 ça fait 28 28 fois 2 ça fait 56 et on obtiendra 65. لهنا نراو اللي c'est strictement positif donc on a deux solutions distinctes. كلمة distinct يعني مختلفين. عندك حاجة أخرى إنه si on essaie de trouver racine de delta المرة هذه c'est racine de 65 و 65 c'est 5 fois 13 donc ما عندي حتى حل ما نجم نعمل لها حتى شيء باش تبقى كيما هكاك. نجي توا شنو نعمل؟ نمشي للي سوليوشن نتاعي كيما باش نطبق كيما الفورمولا اللي راهو فيهم الفوق هذيا وهذيا. donc notre première solution c'est x prime égale شكون؟ احنا قلنا في الأصل c'est moins b moins racine de delta sur شكون؟ sur
2a. Donc, je connais le moins b. Le moins b. Le b est moins 3, donc moins b, ça donnera un 3. Moins racine de delta, qui est racine de 65, sur sur 2 fois 2 fois 7, qui est sur 14. نمشي للشيره الاخرى توا x seconde اللي هي في الاصل الفورمول شنو سي موان b plus racine de delta sur 2a sur لهنا 2a. donc ça nous donne شكون moins b كيف c'est 3 لهنا juste باش تبدل تولي plus racine de 65 le tout sur شكون sur 14. و s dans r c'est 3 moins racine de 65 sur 14 ou l'autre c'est 3 plus racine de 65 en fait sur 14. ولهنا نكونوا كملنا الريزوليوشن تاعنا في السيتوياسيون تاع دلتا بوزيتيف. تويكا si on trouve delta égale 0 تولي عندي une solution double. une solution شنو double اللي هي شكون x prime تولي égale x seconde ولهنا juste تطير الدلتا يعني racine de delta plutôt ça fait moins b sur 2a. Maintenant, on va prendre comme exemple 9x carré moins 12x plus 4 égale 0. On remarque que a est 9, le b est moins 12 و c هي 4. لو كان نعمل دلتا اللي هي شكون يتاو سي كالعاده قلنا شكون هي b carré moins 4 ac. donc ça donne شكون moins 12 au carré moins 4 fois 9 fois 4. ولهنا تولي moins 12 au carré هي 144. 4 fois 9 ça fait 36. 36 في 4 c'est 144 donc ça nous donne encore moins 144 اللي تعطينا 0. ووقتها ولات عندي une solution qui est double تتعاود مرتين حرفيا هذا ايش معناها دوبل. x prime égale x seconde égale شكون moins b احنا شقولنا moins b sur 2a donc ça nous donne ايش معناها moins b sur 2a. ال b هي moins 12 donc le moins b ça nous donne un 12 والاخرى شكون ال a هي 9 donc 2 fois 9 ça fait 18. لهنا simplification par 6 ça nous donne 2 sur 3. s dans r c'est 2 sur 3. Tawika si delta négatif en fait pas حتى solution donc c'est aucune solution. S dans R لهنا نلقاو l'ensemble vide. On va prendre par exemple مثلا 2x carré plus je sais pas plus x plus 7 égale 0. si on prend نشوف ال A هي 2 ال B لهنا 1 متربيه بحث ال x و c لهنا 7. si on essaie de calculer le delta اللي احنا شقولنا c'est qui c'est b carré moins 4 AC. شنو نعمل c'est 1 au carré moins 4 fois 2 fois 7 واللاحظ اللي هنا automatiquement c'est 1 moins حاجه كبيره برشا donc c'est strictement négatif. donc S dans R c'est l'ensemble vide. توي كيفاش تعداو لي زينيكواسيون du deuxième degré ولا وقت اللي tout simplement نستحق اني je détermine le signe d'une équation ولا d'une expression du deuxième degré. اول حاجه ما ننساش اللي par exemple si je prends un ax carré plus bx plus c c'est bon. Par exemple je cherche si elle est strictement négatif ou par exemple ax carré plus bx plus c par exemple elle est supérieure ou égale à 0. donc ce sont les cas qu'on va chercher. en fait انت كل مره شنو تعمل ترجع لل x carré plus bx plus c égale 0 تطلع كالعاده دلتا وتطلع les équations نتاعك. donc on va se placer dans le cas si delta positif لهنا كالعاده si delta positif on sait bien que il y a deux solutions x prime et x seconde et donc tout simplement on les place dans un tableau عادي بالطريقه هذه. on va les placer dans un petit tableau بالطريقه هذه. donc je vais faire ça ونعمل كيما هكا بالضبط. تويكا ce que je vais faire c'est que لهنا نكتب x لهنا moins l'infini لهنا plus l'infini لهنا l'équation تاعي ax carré plus bx plus c. on place لهنا notre première solution et on place notre deuxième solution par exemple لهنا. تويكا نخرج التابلو نتاعي كامل لهنا بالطريقه هذه. maintenant on place les zéros نتاعنا لهنا علاش على خاطر ça sous-entend si je prends la valeur de x et x prime on obtiendra un 0. نفس العمليه si je prends la valeur de x هي x seconde. c'est bon. توا شنو باش نعمل ريتهم لي كولون اللي لبرا هذوما فما كولون وسطانيه هذيا وفما كولون اللي لبرا منها ومنها. في البرانيين je vais mettre signe de A ou signe de A وفي الداخلانيه automatiquement العكس. شو معناها العكس je vais mettre signe de moins A. كي نرجع للإكزامبل نتاع قبيلي شو عملنا احنا c'était 7x carré moins 3x moins 2. c'est bon. ليه شو تو باش ندخلها هذه في تابلو donc je vais la placer de la sorte هكا
باش نعمل بالطريقه هذه هي بداء. لهنا باش نحط اكس، لهنا باش نحط موان لانفيني، هنا باش نحط بلس لانفيني. كانت تفكروا ليكسبريم قبيليك سيتي 3 moins racine de 65 sur 14. Ou بعد la deuxième solution c'était 3 plus racine de 65 sur 14. Ben, لهنا on va placer les deux zéros نتاعنا لهنا بالطريقه هذيا. C'est bon, je vais les placer. Donc لهنا c'est en 0 et لهنا c'est en 0. Puis on regarde شكون, on regarde le signe نتاع الA. شكون الA? الA c'est le 7 qui est strictement positif. Donc لهنا je vais mettre un plus, je vais mettre un plus. ولهنا في الشيره الاخرى نرجع لشكون؟ هنا للعكس نتاعهم بالضبط اللي هو moins. Donc لهنا par exemple si je vous demande cet x carré moins 3x moins 2, je la cherche positive. C'est bon, allez, on regarde les parties اللي فيهم le plus ونشوف les intervalles اللي انا فيهم. C'est moins l'infini حتىش les 3 moins racine de 65 sur 14 و 3 plus racine de 65 sur 14 plus l'infini. Donc en fait الوسطاني هذايا ما ناخذوش. Donc لهنا je vais mettre s dans r من moins l'infini حتىش لشكون؟ حتىش 3 moins racine de 65 sur 14. هنا باش ناخذوه fermé. علاش fermé؟ على خاطر عندي ou égal لهنا. Donc c'est union 3 plus racine de 65 sur شكون؟ sur 14 حتىش لوين؟ حتىش plus l'infini. ولهنا نكون عملت résolution تاع une équation وقت اللي الدلتا نتاعها strictement positif. تويكا on va voir si delta égale 0. قبيليك قلنا لي فما une solution double اللي هي شكوني؟ اللي هي وقتها x prime égale x seconde égale شكون؟ égale à moins b sur 2a. Je vais placer توا mon unique solution اللي هنا, je vais la placer. Donc باش نرجع لهنا, هنا c'est x, هنا باش نكتب ال ax carré plus bx plus c, هنا moins l'infini, هنا plus l'infini. هذه ما solution اللي هي x prime ولا x seconde كالعادة نبلاسي لا صفر نتاعها. على اليمين وعلى اليسار on va prendre le signe de a. المرة هذه مش شيرتين, c'est le signe de a من هنا ومن هنا signe de a. Ben, si on essaie notre exemple نتاع قبيليك اللي هو شكون؟ C'était 9x carré moins 12x plus 4, moins 12x plus 4. قبيليك la solution c'était 2 sur 3, هكاك نتفكر c'était 2 sur 3. Ben donc لهنا توا je vais placer ma solution لهنا اللي هي شكون هي؟ c'était 2 sur 3. لهنا moins l'infini, لهنا plus l'infini كالعادة. لهنا الx, je place mon 0 لهنا. شكون ال a لهنا؟ c'est 9, 9 qui est positif, 9 هذايا il est positif. Donc لهنا باش نحط plus ولهنا باش نحط plus. Par exemple, je veux résoudre 9x carré moins 12x plus 4 ونحطها elle est strictement positive. Je معناها strictement positive, donc je prends n'importe quelle valeur qui est positive sauf le 0. ونلاحظ اللي لهنا فما هذايا في 2 sur 3 نلقى 0. Donc en fait نجم ناخذ اي valeur dans r sauf 2 sur 3. خاطر علاش؟ خاطر كلهم positif sauf هذيك égale 0. Donc s dans r en fait c'est r كله باش نحيو منه شكون؟ 2 sur 3. قبيلك وقت اللي خدينا le cas de delta strictement négatif قلنا il y avait aucune solution. C'est bon allez, aucune solution sauf que نجم لهنا نعمر un tableau de signes. En fait اي حاجه ما نجمش نجي نقول حاجه ما عندهاش signe. Donc لهنا je vais prendre x moins l'infini لهنا plus l'infini. ماني باش نحط حتى شيء لهنا خاطر il y a pas de solution. لهنا ax carré plus bx plus c. هنا automatiquement c'est le signe de a. C'est le signe de a. قبيلك في l'exemple نتاعنا خدينا شكون؟ خدينا 2x carré plus x plus 7. C'est bon allez. ولهنا باش نعمرها في التابلو نتاعها. C'est bon allez. Donc je vais prendre هذايا هكا de la sorte. هنا شنو باش نحط؟ هنا الx, هنا moins l'infini, هنا plus l'infini. Si je prends l'A نتاعي c'est le 2 qui est strictement positif, donc là je vais mettre plus. Ou par exemple je vous demande de trouver les réels win 2x carré plus x plus 7 inférieur strict à 0. En fait là اللي الكل elle est strictement positive. Donc S dans R tout simplement c'est l'ensemble vide على خاطر ما عندي حتى valeur win 2x carré plus x plus 7 soit négative. لهنا باش نلانسيو الكومبليمون دو كور. لهنا نجم نلقى دي كا وين انا نجم نلقى لي سوليوشن
من غير ما نستحق اني نتعدى على الديسكريمينون. اون فيت اش معناها لهنا باغ اكزومبل انت عندك لهنا اون ايكواسيون ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي ايغال 0 سي بون ولا؟ فما دو كا لهنا اذا عملت ا بلس بي بلس سي ولقيتهم 0 حسبتهم لقيتهم صفر. Première solution automatiquement c'est 1 et deuxième solution c'est C sur A من غير ما تتعدى للديسكريمينون. واذا عملت A moins B plus C égale 0 لهنا نلقى لي سوليوشن تاع قبيلي هما بيدهم نزيدهم جوست موان. اون فيت لهنا يا اما السوليوشن الاولى هي موان 1 ولا السوليوشن الثانيه هي موان سي سور ا. في الكا هذايا في فما كتبات وفما بلايص وين تلقى انه يقول لك ما تقعدش تعمل في ا موان بي بلس سي ايغال 0 مي تو سامبلومون نجمع ا بلس سي اذا لقيتها بي دونك سي لو ميم كا اون فيت. باهي par exemple si je prends 3x carré moins 2x moins 1 on نحطها égale 0 c'est bon allez on sait bien que a égale 3 et b égale moins 2 ou c égale moins 1. un petit calcul شي يوريك اللي كان نعمل a plus b plus c لهنا 3 plus moins 2 plus moins 1 les 3 moins 2 moins 1 ça fait 0 on obtient 0 donc solution الاولى automatiquement c'est 1 ou solution الثانيه automatiquement c'est شكون c sur a c'est bon allez شكون c لهنا c'est moins 1 ou le H connu c'est 3 donc l'année automatiquement S dans R c'est 1 et moins 1 sur 3. Un deuxième cas, je vais prendre 7x carré plus 5x moins 2. On voit bien que le A est 7 et le B est 5 ou C est moins 2. Si on calcule A moins B plus C, on obtient 7 moins 5 moins 2 et ça nous donne un 0. Donc l'année solution là automatiquement moins 1 ou solution ثانية automatiquement moins C sur A, donc ça fait moins 2 sur 7 et ça nous donne 2 sur 7. Ou l'hna S dans R c'est moins 1 ou 2 sur 7. من شيرة أخرى باش نحكيو على الفاكتوريزاسيون. باهي أنت كالعادة باش نحكيو على AX carré plus BX plus C c'est bon là. باهي شوف معايا مليح لو فيت انك لو كان تلقى لهنا دلتا كيف سي دلتا supérieur strict à 0 عندك deux solutions اللي هما شكونوا x prime et x seconde. باهي لو كان نرجع توا لهنا للفاكتوريزاسيون تولي ax carré plus bx plus c tout simplement نجي نخرج ال a لبرا x الا السوليوشن الاولى فوا x الا السوليوشن الثانيه سي بون لي تويكا سي دلتا égale 0 on obtient une seule solution اللي هي شكوني x prime. وتتفكروا قبيليك قلنا شكون قلنا c'est une solution double en fait لهنا باش تظهر علاش على خاطر x carré plus bx plus c لهنا باش تولي a fois x moins x prime au carré. باهي توا si delta négatif si delta il est strictement négatif نتفكروا لي aucune solution ومادام aucune solution في جرتها aucune factorisation. Ben, on va prendre x' et x seconde, deux solutions de l'équation du deuxième degré, ax carré plus bx plus c égale 0. En fait, si on نجمع x' plus x seconde, on obtient moins b sur a. Et si on multiplie x' fois x seconde, on obtient c sur a. Ben, on va noter هذايا توا somme وهذايا produit. En fait, وقتها زاد اصلا x' et x seconde sont les solutions de x carré moins sx plus p égale 0. Donc ça sous-entend لهنا انه لو كان نعوض l'x لهنا ب x' ou x seconde on obtiendra 0 في l'équation x carré moins sx plus p. من شيرة أخرى نحبك نعرف اللي كي تبدأ عندك x carré plus bx plus c égale 0 إذا عندك a تاخذ a وتضربه في c وتلقاه inférieur strict à 0 alors l'équation admet شنو هي لهنا بالضبط deux solutions de signe contraire. يعني ايش معناها؟ يعني لهنا يسوفي انت غزرت للA و C وضربتهم في بعضهم باش تلقى حاجه نيجاتيف مثلا تولي وقتها تعرف اللي عندك دو سوليوشن اللي واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف.
On va prendre ax carré plus bx plus c une équation égale 0 bien sûr باش ناخذوا b prime هو b sur 2 مهم الحكايه انه b prime هو b sur 2 فما حاجه اسمها discriminant réduit اللي هو يعرف بالدلتا بريم اللي هو شكونه سي b prime carré moins ac b prime carré moins ac لو كان الدلتا بريم il est strictement positif كالعاده عندي deux solutions distinctes. Solution l'eau هي moins b prime moins racine de delta prime sur a اللي هنا كانت لاحظ معاه sur 2a sur a والx seconde اللي هنا هي شكون هي moins b prime plus racine de delta prime كيف sur a. تاويكا سي دلتا بريم égale 0 كيما في الكا الاخر une solution double ولهنا x prime égale à x seconde égale شكون c'est moins b prime sur a وفي الحالة الأخرى si delta prime elle est inférieure strict à 0 aucune solution. Donc c'est l'équivalent, c'est le cas équivalent حرفيا نتاع خدمة الديسكريمينون العادي. لهنا نكونوا كملنا الدرس نتاعنا وكملنا الفيديو نتاعنا ان شاء الله نكون عاونتكم باش تفهموا لي بروبليم دو دوزيام دوغري واي استفسار اي حاجه تنجموا تسالونا عليه في كومنتير واستناونا في الفيديو الجاي.